Man nigga on the do, Tim Glaja on the do, Munu mera budon, man nigga obe on the floor, man nigga on the do, Tim Glaja on the do, Munu mera budon, man nigga obe on the floor, Malera bukatanye, obe ambusula, atange ala beye dundo la benaye, mama do okay, me beni bonogola. Sans prengader na mole marfati kanto sirande. Bon, ça c'est un petit freestyle pour les fan club du Gladia, Team Gladia. TZ c'est la loi. Est-ce que vous avez compris? Atiet, on a talbi, on a freestyle, on a talbi, on a touché la donne bis sur ma ligne quoi. Est-ce qu'il y a femme? Il pourra comment donc faut réseaux sociaux sans faire il va faire au pas quoi il va faire il règne mana il choroba il règne mana choroba et choroba de donc en manga il gagne comment sur une chose est-ce qu'il y a femme il choroba là il choroba déjà manga il gagne ça va être drôle de voir il y a femme car faut que il be bon et car faut que ouais que il va se voir na sauver boulot sauver boulot abeta soto bolo je o be na fikdin aka ne o hashili aka ne esigi afama amanga ko be foto ni wa ko wa ko ibo ani ko o fiti o bomso na no di e talbi maya ko o tisega fe soro ka keta mo dola mo abe temeni sanche o be ibo an temeni sanche bo amanga digila kwa esigi afama bo pibe ka ibe o so kuma fo ibe kla ka fo ko wa ibo an bomso na no di ibo an dema ko dof directement quand on conseille d'ama allez voir un bon somme ils vont des ema et talbier quand on conseille d'y voir ma ça la tu plus âgé que lui hein donc quand on conseille d'ama euro comment ya fama mais donc on en a fait au comment faut ramuso comment be sena be wuli drogue a fo mo re ma talbi to ko ya fama e be wuli drogue a fo ko wa abeta ko ni dato ka fo ko comment no na ki dato ka Fusako kuma ula o ga soko kuma o fusako ko ni soko ko e fangele fe avec lancer de là aga ke lancer la a shiro ka ke fonje tinga ono la me da no fe ya fama na fik den dabarablement ya fama iga na fika nunu nga che be nunge ka da ron point na aje kana ke ibe ya do itara tu de kono ka da ni je fe nga ta ni video fitini ni be su ko e be ta ni ke so ya fama ni ya ke ki don fa amba tuni wono wa ne ta do ngara mo su faso wa ya fama yire don wa mo bam so na a tegem ne ga de ma ke ga gere la ngate e bo gere la ka la ko bam so nin toji e ma ga yere don balia ha e bo am ban ne na fa mbe ame ga catastrophe la sira sirigi jabate ube ma mbe ai ya fama wa ko siri ko do fa ni do fa ire ko wiga catastrophe la ko wa ko do fa ga go ni be she ko fe jema do i ba do i ga me mo ma i ba do ncho do fa ga go be shi ko fe do fa ga den be shi ko fe do ya fama e bo do i ga me mo ma e bo do e bo diga da ba de be like ni si bi ko wa ko siri jo da o na fik de vi su kun da bla am mo ko be nyal de la ya fama Team Gladia c'est la loi ya fama Team Gladia c'est la loi Sirigi Jabate Iba One c'est la même chose ya fama Bajarou Tikilendron donc au kama donc mimbe antiseko o dakene kan tanto folo tangue m'a confirmé quoi ya fama suna benyama la avec kene kan Team Gladia c'est la loi ya fama Sirigi Jabate Iba One c'est la même chose ya fama ma fait favorablement nibiga pas ni ngo le dobo ma wa et nafiga système du kana wuli ko che sanga soro e ya dabla che sanga soro bien ba don c'est au monde bien ba don ya fama bien ba don donc maintenant ko e donite Mali Côte d'Ivoire seulement Mali Côte d'Ivoire seulement e donne no onu madron e ni wuli ko wa ko Sénégal plutôt Mali Côte d'Ivoire Sénégalais abana e donne no jamana e wuli ko wa ko ibo ni ya ke da ko kana na sojo de ko kata gien fe e bo di re te gien fe de ni te gien fe we mi na do ibo dabla on ya fama anyanti la ke ibe mi na e ba do ya fama
donc mankan fana kan da o kan fɔ i ye k'i bɛ min na k'o fɔ o ta i tɛgɛ ma quoi mais i yɛrɛ bɛ min na i b'a dɔn ou bien i miiri dɔɔni quoi i y'a faamu sababu ye mɔgɔya de ye i y'a faamu sababu min y'a to i ye so jɔ n'an sumɛ n'o sababu kelen nka cɛ n'anw tɛ so tan jɔ o sababu kelen kama i y'a faamu e ju ye fili i ka misɛn donc ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ quoi nin kun ye cikan ye cikan fitinin ye ka di talibi ma donc n bɛ segin n bɛ freestyle fitinin fili Team Gladiator fan bɛɛ lajɛlen i y'a faamu le roi Mackenzie je perds pas i y'a faamu ne tɔgɔ de le roi Mackenzie n'i bɛ ɲini fan o fan a fɔ dɔrɔn le roi Mackenzie n'i sɔrɔ i sanfɛ le roi Mackenzie i y'a faamu n'i ye sɔrɔ fɛ i bɛ ɲini donc n bɛ ci fitinin di n bɛ ci kunkuruni di i ma n bɛ freestyle fitinin di n ka élément ma donc n bɛ jigin n bɛ bɔ kuma kɔnɔ n bɛ dan i y'a faamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i y'a faamu Dabonga villa man nigga penica vidon Dabonga villa ndati kasra la penica vidon Uye ko bedo fonde ma o bela ne makuma Nentato masa alama fama ala teji to nonola ite jore kungola kibene nyuntala nanfegi ya vine sentola jogo jogo doni bambela Mogoko ani alako manege olu tigelenye mogoka sebe obi fara ote alaga sebe ye kai sigi ko karta ya dunta wili ga doki kungola nanfegi de avine sentola manege doni bambela